Donc l'exercice 3 concernant fonction exponentielle, c'est un exercice qui m'a نحكي اللي فيه fonction auxiliaire باش نستعملوها بالطبيعة باش نستعملوا الfonction g pour étudier la fonction f quelque part في التابلو de في السيني بتاع الديريفي etc. Ben, donc première question, soit la fonction g définie sur R par g de x égale à 1 moins x exponentielle 1 moins x. Question, c'est dresser le tableau de variation de g. Donc les questions habituelles. On va commencer donc par Zito. Zainab. Oui, Zainab. نبداو باللي ليميت بور. Les limites au bord. Exactement. Donc je peux j'en là. Limite de g de x en moins l'infini. Limite de g de x en moins l'infini. C'est la limite. C'est la limite de 1 plus 1 moins x exponentielle 1 moins x en moins l'infini. De 1 plus 1 moins x fois exponentielle moins x. Exponentielle 1 moins x tend vers plus l'infini. Au moins x tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc 1 moins x tend vers plus l'infini. Donc l'exponentielle fait le plus l'infini, puis il y a plus l'infini. Il va tendre vers plus l'infini. Oui. Moins x tend vers plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. Donc 1 moins x, c'est il tend vers quoi? Plus l'infini. Plus l'infini. Donc, puisqu'on a plus l'infini fois plus l'infini, puis il y a plus l'infini, au plus 1, donc ça fait plus l'infini. Donc la limite suivante. La limite de g de x en plus l'infini. Limite de g de x en plus l'infini. Limite g de x en plus l'infini. C'est la limite qui fait de 1. De 1 plus 1 moins x. Plus 1 moins x. Donc c'est la limite de 1 plus 1 moins x fois exponentielle 1 moins x en plus l'infini. Oui. 1 moins x exponentielle 1 moins x, c'est comme si grand x exponentielle grand x. Exactement. Donc, limite visuelle. Comme si je un changement de variable ici. D'accord. Donc, parfois, vous trouvez ça là. On a limite de 1 moins x fois exponentielle 1 moins x en moins l'infini égale à, je me statine plutôt en plus l'infini, je statine à 0. Allez, il y a car la limite de x exponentielle moins x en moins l'infini est 0. Vous trouvez parfois certains enseignants ils écrivent comme ça ou ils font des corrections فهمتوا شكون قلنا ولا وقت لي x tend vers plus l'infini. La limite en plus l'infini. En moins l'infini. Donc on est dans cette situation. واحنا بربي هذه خلنا اما احنا في العاده تعودنا كيفاش نعملوا فوالا اسهل لنا احنا تعودنا نكتبوا اون بوز باش خليني نحط هذايا من بعد. Attendez s'il vous plaît. هذه خليها كوتي. احنا تعودنا شنو نعملوا يذولي ما نعرفش نشوفها اوضح هنا باش نقولوا لنا اون بوز كوا grand x égale à moins x. Grand x tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Alors les petit x tend vers plus l'infini, grand x il y a 1 moins petit x il va tendre vers moins l'infini. Donc avec allez là باش تولي la limite
lorsque grand X tend vers moins l'infini de 1 plus grand X exponentielle grand X. Ou là, c'est 1. c'est une limite usuelle qui tend vers 0, donc ça reste 1. D'accord? Ou bien, قلت أنا فما شكون معناتها يكتبها ou bien on a la limite de 1 moins x exponentielle 1 moins x égale à 0. تقول لي علاش؟ نقول لك على خاطر la limite نعرف que la limite de x exponentielle x في المول l'infini c'est 0. تقول لي شنو علاقة هذا بهذا؟ مو هذا هو qui tend vers moins l'infini وقت اللي petit x tend vers plus l'infini. Personnellement, أنا je vois personnellement ديما نعطي l'avis نتاعي je vois que l'élève peut-être أسهل له باش يشوف الشيء هذا. Et c'est à vous de décider de quelle manière vous voulez écrire. Ben, donc هذا هي limite au bord. من بعد وين باش نمشيو؟ بعد ما عملنا limite au bord باش نمشيو La dérivabilité. Voilà, donc باش نقولوا G étant dérivable sur R et on a G' de x égale G' de x égale G' de x égale oui. Moins exponentielle 1 moins x. 1 plus 1 moins x exponentielle 1 moins x. Hein. 1 plus 1 moins x exponentielle 1 moins x prime. Donc il va y avoir quoi? Dérivée de 1 mais 0. 0. C'est quelle dérivée? G fois f. Dérivée d'un produit. UV prime plus V prime U. Donc, dérivé de 1 c'est 0. Donc là on a dérivé de 1 moins x c'est moins 1. Donc moins 1 exponentielle 1 moins x. Pardon, moins exponentielle 1 moins x. Et plus 1 moins x. Fois la dérivée de exponentielle x. Quelle formule à utiliser? Il y a 1 moins x dérivée exponentielle 1 moins x. C'est U prime exponentielle U. Que dérivée exponentielle 1 moins x, c'est 1 moins x prime, il y a moins 1 fois exponentielle 1 moins x. C'est clair? Exponentielle 1 moins x, la dérivée c'est 1 moins x prime fois exponentielle 1 moins x. Ou 1 moins x prime, c'est ce moins 1. Donc, par la suite. Exponentielle 1 moins x en facteur. باش نحطوا exponentielle 1 moins x en facteur. حطيتها لنا. باش يقعد moins 1. باش يقعد فما moins هوني ما تنساوش. moins. Donc باش يقعد زادا moins 1 plus x. D'accord? Égal. Donc finalement c'est x moins 2 exponentielle 1 moins x. C'est x moins 2 exponentielle 1 moins x. Exponentielle 1 moins x. C'est notre dérivée. من بعد نشوفوا السيني نتاع G' de x. باش نقولوا كيفاش ترى؟ Le signe de G' de x sur R est celui de x moins 2. Le signe de G' de x sur R est celui de x moins 2 étant donné que l'exponentielle 1 moins x toujours positif. وإحنا نعرفوا هولي الناس الكل que le signe نتاع x moins 2 s'annule donc plus ou moins donc هذاك هو باش يكون السيني نتاع G نتاعنا. Ok que je peux dresser le tableau de variation. Le tableau de variation باش يكون première ligne il a G' de x هنا x G' de x ou G de x 2 moins l'infini jusqu'à plus l'infini وقلنا هنا
السيني بتاع جي بريم دو اكس هو بيدو السيني بتاع اكس موان دو، والاكس موان دو نعرفو هي سانول في دو. À droite c'est plus, à gauche c'est moins. Par la suite, décroissante. Elle est décroissante sur moins l'infini 2, croissante sur 2 plus l'infini. Les limites au bord. J'ai 2 égale à E moins 1 sur E. نحط اللي عندي هذه لقيناها 1 هكا ولا لقيناها بلس لانفيني عادت جي دو 2. جي دو 2 هي قداش؟ هاي الفونكسيون سي 1 moins 1 sur E. سي 1 بلس 1 moins 2 1 moins 2 exponentielle 1 moins 2, c'est-à-dire 1 moins E à la puissance moins 1. Tu as 1 moins 1 sur E. Tu as 1 moins 1 sur E. J'attire votre attention, c'est un nombre positif. Le E est 2,7, 1 sur E, je compte 0, quelque chose. Donc 1 moins 1 sur E, c'est quelque chose de positif. Ben. Puis, mais cette question là, puis déterminer son signe, le signe de G de X. Je connais la parole à la Zayn. Je connais des camels في بلاصة Zayn. نجاوب مسيو. شكون فماش واحد آخر؟ سينو ليزي جاوب. وليد جي أدنى مينيموم. زينب وليد يحب يتكلم. تفضل وليد. Oui, Walid. Pour tout x inférieur à 2, Oui. J de x supérieur à J de 2. Oui, كمل. Donc J de x positif. J de x positif. هذا بوزيتيف هكا ولا؟ لا موان لانفيني 2. اي ونفس الشيء الاخر كيكا ولا؟ نجم نقول فرد مرة نقول انا كوا كيفاش نعمل من قبل؟ انا شنو؟ جي admet un minimum absolu en 2. Un minimum. Un minimum absolu en 2. Sur بالطبيعة كي نقول absolu معناتها sur tout le domaine, c'est sur R. هذا ça entraîne quoi? Ça entraîne que quel que soit pour tout x appartenant R G de x هذا G de x supérieur وهذا G de 2. انتم اش قلتوا على في الدو مينيموم ولا ايش معناتها مينيموم؟ معناتها اقل حاجه، معناتها جي دو اكس ديما اكبر من كان جا ماكسيموم راهو ديما جي دو اكس اصغر، سيتادير بالطبيعه هذا جي دو 2 هو 1 moins 1 sur E اللي هو strictement positif, ce qui entraîne que quel que soit x appartenant à R, G de x est strictement strictement même, مش هو égal. مهمة الحكاية راهو c'est strictement positif. Ça va؟ Ben, نمشيو الكيستيون اللي بعدها بالطبيعة. Si vous avez des questions, دخلوا. Ben, donc je reprends. Petit 2 maintenant. On considère la fonction f définie par aux limites, etc. Ben, voilà. شكون نسيت؟ وليد سكر بعد ما تتكلم، سكر الميكرو. هاني سكرتين. باهي هاني زيد تفضلوا. عطانا تو لا فونكسيون اف اللي هي x plus x exponentielle 1 moins x. Première question, يقول لك montrer que la limite en plus l'infini égale à plus l'infini, vérifie que la droite D est une asymptote. est une ناقص اللي ما زيدتش الكل question. est une asymptote. نعاودها. باهي allez-y تفضلوا.
شكون هزيتو غفران تفضل غفران وي وينك غفران هاي تفضل غفران allez-y oui Limite plus l'infini f de x égale à limite plus l'infini x plus x exponentielle 1 moins x. donc X tend vers plus. 30 plus l'infini de f de x, c'est la limite en plus l'infini de x plus x fois exponentielle 1 moins x, et ensuite نشوفها من الأول x tend vers plus l'infini. bien de ne pas oublier الحكاية هذوما ترى غنشوفهم من الأول. donc هذا il va tendre vers plus l'infini هذا نفس الشيء وهذا اش يعطينا 0 على لنا plus l'infini هذا plus l'infini وهذا زي زيرو donc اش باش يصير نحطو x en facteur c'est une forme indéterminée. Le problème est là. 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, trop le refrain, je نحط x en facteur. X en facteur. Facteur, donc, je peux aller de 1 plus x. Plus exponentielle moins x. في الحالة هذه donc, je peux aller x tend vers 0. X tend vers plus l'infini. Voilà, donc il tend vers 0. Il tend vers plus l'infini. Donc, la parenthèse, elle tend vers 1. 1 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ensuite, montrer que vérifier que la droite y égale à x c'est une asymptote C. نعمل limite à l'infini f de x moins x. بالطبيعة لنا ما قالش voisinage de quoi هكا ولا علاش خاطر انت في نفس في الليميت déjà infini. Donc la limite en plus l'infini de f de x ça me donne la limite en plus l'infini نولي نحطها directement ما يسالش وهذايا باش نحي باش تقعد مي هكا c'est une forme indéterminée يا جماعة صحيح ولا هذايا c'est une forme indéterminée شنو باش تعمل؟ changement de variable. Ben, كيفاش tu vas poser شنو grand x égale à 1 moins x. Ben, باش تولي لك Lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque petit x tend vers plus grand x tend vers moins l'infini. Oui, donc باش تعطي limite de quoi Limite de moins l'infini. Exponentielle grande. Exponentielle. Ben, في moins l'infini ولنا petit x هو شنو 1 moins grand x. petit x باش يولي 1 moins grand x. grand x. اي تحلت المشكلة هكايا لا كاين شي باش تعمل لا نجم راهو تكمل دو توت فاسون فهمت شنو تقصد ولا هذه باش تولي تكتبها 1 moins grand x plutôt exponentielle grand x non développement. Voilà, vous développez هذه تولي 0 وهذه تولي زي 0 داكوردو معناتها تنجم هكا سافا فهمنا ولا فهمناش بالشونجمون دو فاريابل توصل باهي إلا كان أنا ديما نقول الشونجمون دو فاريابل كان نلقى مأخير مش لازم كيكا ولا فهمتوها الفكرة؟ تو نعاود نكتبها كان تحبوا بعديش سينون شكون يعطيني اون اوتر ايدي هنا شكون يعطينا فكرة أخرى؟ يا زين بعد ما تتكلم وي باهي باهي أنا جست حطيت اكسبونونسيال لحظة خلينا نسمع واحد آخر في بلاصتك باهي شكون ترى؟ نور تفضل نور وي نور نحطو monsieur أنا حطيت exponentielle moins x en facteur de x sur exponentielle moins x fois exponentielle 1. باهي هي باهي كلامك صحيح معناتها ما نقولوش exponentielle en facteur خاطر هو ديجا برودوي داكوردو اما نقولو كو اون فا écrire انت ها واش تقصد ليميت plus l'infini باش تكتبها x و exponentielle 1 moins x باش تكتبو exponentielle moins x fois exponentielle 1 كيكا ولا exponentielle moins x وقلنا exponentielle a
fois exponentielle b هي exponentielle a plus b. D'accord? Donc exponentielle moins x fois exponentielle 1 اللي هو e باش تعطينا exponentielle moins x plus 1. باهي من بعد كمل نور. C'est une très bonne idée. Voilà هذاك اش حبيت. هاي ensuite نحطو exponentielle moins x en facteur de تولي ليميت كيفاش عاود؟ plus l'infini هاي de exponentielle moins x facteur de x sur exponentielle moins x fois exponentielle 1. استنى علاش تصعب فيها نور؟ علاش تصعب فيها؟ حطها هكا خير عجبتني. هبط l'exponentielle l'autre. D'accord? Ouais. C'est-à-dire, c'est la limite en plus l'infini de 1 sur, et c'est une limite usue. فهمت؟ Je Voilà. ouais. مش أسهل هكا fois E. تو هذا ايش نعرفوه؟ هذا نعرفو que c'est envers plus l'infini. Plus l'infini. Fois, Ensuite, pardon, 1 sur plus l'infini باش تعطينا 0 و 0 fois E c'est 0. وقت نقولوا donc la droite D d'équation y égale à x C'est une asymptote. asymptote oblique Voisinage de plus l'infini. à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Voilà. Ça va? Ben, كما كنت نحكي قبيلي autrement هنا غفران تقول لكم on pose grand x est 1 moins x. Par la suite, petit x باش يولي 1 moins grand x. Ou lorsque petit x tend vers plus l'infini, le grand x il tend vers moins l'infini. في الحالة هذه تولي la limite اش قلنا احنا غاديكا de x exponentielle 1 moins x en plus l'infini باش تولي la limite lorsque grand x tend vers moins l'infini. Le petit x هو c'est 1 moins grand x والاخرى باش تولي في عوض exponentielle 1 moins petit x باش تولي exponentielle grand x. هنا قلت لها هنا on développe تولي la limite en moins l'infini de exponentielle grand x moins x exponentielle grand x. ولنا chacune tend vers 0. Elle tend vers 0, elle tend vers 0, donc ça fait 0. Donc quand vous voulez finalement. Ben, نمشيو لل question suivante. Préciser la position de C ou D. Préciser la position de C ou D. Il y a quelqu'un d'autre. Je connais Khrey. C'est les mêmes élèves, donc Zainab ou Ghofran ou Walid. تعطيونا خلينا نشوفوا البقية وينكم. هاي يا جماعة. ها؟ راني متبع ايش بنتي نحيش مش صفاش قاعدة تعمل سكر الفنادق اللي حلتها متبع. راني متبع ايش بنتي. هاي ايش قلتوا؟ بوزيسيون. تي وينكم البقية؟ وصال شنو نعملو؟ أي وصال؟ حل الميكرو من عندك. نسمع فيها. أي نسمع فيك وصال تفضل. بوزيسيون دو سي و دي نزلوا شوية. مانيش نسمع فيك أنا. كيكا معلش أنا نسمع فيك يا مسيو. وي نسمع فيك وصال. مسيو. وي. ألو. معلش شوف واحد آخر دونك عندها بروبليم تاع صون. ترى سليمة راني حليتك الميكرو سليمة تكلم ايه. وي
شو نعملوا أنا تسمع فيه؟ تسمع فيها؟ أنت تسمع فيه سليمة ولا؟ باهي نسمع فيه. باهي اللي يزيد. دونك باش نعملوا؟ أنا f de x moins x égale à 0. دونك شيرشون عاود تقول. Position. On va chercher quoi? أنا f de x. البوزيسيون. اي اعطيني une bonne phrase عاش بنتي. cherchant شنو؟ le si انت f de x moins x égale à شنو؟ زيرو ولا شنو هكا اش قلت ولا؟ سليم هكا ايش قلت ولا؟ اي شنو f de x moins x عندنا زيرو. استنى لا ما عنديش يقال زيرو عاش بنتي. الليميت نتاعها يقال زيرو. فهمتني فهمتنيش؟ مال شنو؟ شفت نعاود لك ونرجع لك نفس الملاحظات. شفت اف دو اكس موان اكس ماشي قال زيرو. ليميت في البلوس لان زيرو باش قلنا اللي هي اسمتوت. داكوردو. دونك هنا نحكيو على شيلز. شيلز لازم نشوفوهم. اي نشوفوهم شنو معناها نشوفو اف دو اكس. السيني دو كوا دو اف de x moins x. Il faut chercher x par le signe de f de x moins x sur r. وطب باش نرجع باش نقولوا اش عندنا quel que soit x appartenant à r f de x moins x ماهيش égal à 0 يا عايش بنتي سليمة. f de x moins x هي اللي حسبناها قبل لقيناها x exponentielle 1 moins x. وطب باش نطلعوا السيني نتاعها l'expression en disant quoi كيفاش ترى؟ هي égale à 0 donc x exponentielle 1 moins x égale à 0 donc سليم اسمع ماهوش égal à 0. شنو égal à 0؟ شنو اللي égal à 0؟ هذه ماشي égal à 0. لازم نشوفوها. اي نشوفوها وقتاش شنو؟ وقتاش égal à 0 معناتها مش باش نشوفو. اسمع مش قلت هذه المنعة نتاع السيني دون اكسبرسيون وقتاش égal à 0. الساعة أول حاجة نشوفو وقتاش ال معناتها elle dépend de quelle expression الساعة هنا. elle dépend de quoi؟ étant donné que هذا est positif. عندك ان ريفلكس انت سليم كل ما عندي سيني نشوفها وقتاش égal à 0. هاي سيدي تصور انت هكا هاي باهيش تصورها هكا باش تشوف فيها وقتاش égal à 0. هاي وقت تولي ديما بوزيتيف. صحيح ولا مش صحيح؟ داكوردو. هذا le mauvais réflexe نتاعكم. chaque fois que vous cherchez le signe d'une expression وقتاش égal à 0. هذا علاش؟ على خاطر باقي شادين في دي بتي تروك اللي ما نعرفش الطريقه هذه ولا هالفكره هذه امتى. خاطر في وقت معين قراونا اي اكس بلس بي، في وقت معين قراونا اي اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. هذوما عندهم دي تابلو حاضرين. دونك هذاك علاش يكفي باش نعرف وقتاش سا نول ا droite يا غوش، يكفي باش نعرف وقتاش سا نول ا l'intérieur et à l'extérieur. mais d'une manière générale مش هكا باغ وقتاش يقال زيرو وقتاش يقال زيرو نحيوها الصنعة هذه. ما قلتها لكم عاد برشا مرات. داكوردو. لو سيني دون اكسبرسيون نثبت في الاكسبرسيون تاعي elle dépend de quoi؟ elle dépend de x مو هكا ولا؟ خاطر سي بوزيتيف donc باش نقول ainsi quoi le signe de f de x moins x et celui de quoi? De x. Tant qu'il dépend de x السيني نتاع x نشوف وقتاش سا نول تو وقتاش سا نول وقتاش بوزيتيف وقتاش نيجاتيف. مي احنا نعرفوا كو شكون كتب لي مريم نعرفش. نعرفوا كو x يسانول فين في الزيرو ا droite بلوس يا غوش سي موان. دونك هنا ممكن ترى قلت لك سليمة مش كل مرة فما سيني انا فا ايجال ومن بعد لا نشوف هاي سيدي هاو تطلع ديما بوزيتيف. شو عملنا ترى ليكزرسيس نتاع المرة الأخرى يقول لي اون افي ان سيني كي توجور بوزيتيف اي نو سانول با. دونك لنا اكس قلنا موان لانفيني بلوس لانفيني
هنا f de x moins x ورانا باش نحكيو على position de quoi de de C et la droite D et l'asymptote. Donc vu que c'est le signe de x qui va Donc, moi, gérer le signe de f de x moins x نعرفوه ال x plus بعد الزيرو moins قبل الزيرو. Donc là باش تكون C c'est au-dessous. au-dessous de la droite D. Là باش تكون C B. au-dessus de la droite D. وهذايا باش يكون tout ça Point d'intersection. point d'intersection اللي هو باش يكون 0 و f de 0 ولا تعوض في الدروات باش يكون 0 0 اللي هو البوان d'intersection. باهي رد بالك سليمة. ensuite بعد préciser la position نمشيو للكيستيون اللي بعدها يقول لي déterminer توا limite في le moins l'infini ما عادش limite de f de x sur x في le moins l'infini ou interpréter le résultat. Vas-y. Donc voilà. Pour commencer, limite de f de x en moins l'infini. Limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite de x plus x exponentielle moins x en moins l'infini. Oui, Marie. Oui. نشوفوها مسيو باش نلقاوها فورم انديتيرميني دونك نحطو اكس اون فاكتور هذا خاطر يتونفير ما نلقاوهيش فورم انديتيرميني. باش نشوفو ترى نشوفوها هذا يتونفير هكا ولا وهذا يتونفير موان لانفيني وهذا يكون سي موان لانفيني بلوس moins x tend vers plus l'infini, 1 moins x tend vers plus l'infini, ou l'exponentielle fait plus l'infini, il y a plus l'infini. Donc, je vais te finalement. Avec moins l'infini fois. Forme indéterminée. Fois, mais je forme. Hey, moins l'infini. Moins l'infini fois plus. Moins l'infini, moins l'infini. Moins l'infini. Donc, c'est indéterminé. C'est pas une forme indéterminée. Et... je n'aime pas la limite اللي بعدها. C'est la limite de f de x sur x kiff lorsque x tend vers moins l'infini égale allez-y هيا وينكم هيا البقية وينكم شايم allez-y شايم هاي هاني حليتك الميكرو هاي ليميت limite x plus x exponentielle 1 moins x sur x. Oui. Donc, باش تعطينا 1 plus x moins x. وقسمنا على x ولا؟ Donc, باش تعطينا 1 x plus x moins x. Oui. Il va y avoir quoi donc? X tend au moins l'infini. 1 moins x, il va plus l'infini. L'exponentielle fait le plus l'infini. Puis يعطينا plus l'infini. Donc, le résultat est finalement plus l'infini. Il faut le interpréter. Hein? Ainsi quoi? Branche, donc c'est de f admet une branche parabolique. C'est admet une branche parabolique. Non. De direction au J, au voisinage de moins l'infini. J. Au voisinage de moins l'infini. Voilà, c'est bien. Ouais. Ensuite,
petit 3, montrer que f' égale ou dresser le tableau de variation de f. Petit 3a. Voilà. Donc, je peux نقولوا لنا on a f est dérivable sur R et f' de x égale f' de x et j'ai oublié le x ici, c'est x plus x facteur de exponentielle 1 moins x'. Oui, je connais Selima. Oui, Selima. égal à... Hein? Oui, Selima يقول لي ولا ترى بربي خلينا نشوف رنين. أيوة. لحظة بركة. وي رنين. تفضل. رنين. Oui, tfadl. X, f' de x égale à 1. تسمع فيها monsieur 1 plus باش نعملوا u fois v U fois V صحيح donc تولينا exponentielle 1 moins x moins x exponentielle moins x. هي normalement plus ساعة باش نحل parenthèse. Dérivée exponentielle 1 moins x هي moins exponentielle 1 moins x fois x. بعد égale à exponentielle 1 moins x fois x. C'est-à-dire, je te lis 1 plus, je peux نعمله 1 exponentielle 1 moins x en facteur. x en facteur, أو حطيتها في الشافة لنا باش يقعد لنا 1 moins x 1 moins fois égale à g. اللي هي سيدي سي جي دو x. فوالا يا راني. très bien. باهي. باهي. Question suivante زادا. يقول لي توا tableau de dresser le tableau de variation de cette fonction f. Tableau de variation de f. شي يلزمني سيدي les limites au bord انه حسبناه. لا خلينا نرجع لوصال نشوف تسمع. وي وصال سافا. تسمع فيها توا؟ ما فيك بالكدا وصال. باهي. فين انت؟ نعملوا من الأول. أي سافا توا نسمع فيك. نعملوا من الأول عندنا لي ليميت أو بور. لي ليميت أو بور تاع الإف دو إكس. بالضبط. أي. والديريفي زادا كيف هكا. ديريفي. أي. باش نكتب. On quel que soit. اللي يزيد يتكلم وصال. Quel que soit x. Quel que soit f' de x égale g de x. Oui. ناقصني السيني متاعها مش هكا؟ أي سيني سير. يعني وصال نسمع فيك راه. برشا هالزوجي. شكون هذه الفوق بالكل؟ وي يسر. تفضل يسر. مش عملنا السيني نتاع جي دو اكس عملناه. السيني دو اف بريم هو بيدو سيني دو جي. السيني دو جي هو سيتي أول كيستيون في الإكزرسيس. أول كيستيون في الإكزرسيس. وصال ريتا أول كيستيون في الإكزرسيس dresser le tableau de variation de G puis déduire son signe. Donc هنا كنرجعو حنا شوية. وين يا سيدي جي وين يا سيدي وصلناش. G, signe متاعها le voilà. هاهو. بينا que quel que soit x appartient à R, G de x est strictement positif. Par la suite, donc f' qui fait donc f' de x qui fait elle est strictement positif. Voilà, strictement positif, exactement. Donc tout est prêt finalement. Juste باش نعملو التابلو متاعنا. التابلو متاعنا
tableau de variation. Donc, x moins l'infini ou plus l'infini, f' de x et puis f de x. On a f' de x, elle est strictement positive. La fonction f, donc, elle est strictement croissante. Ou les limites, c'est moins, ou là, c'est plus l'infini, sans calculer la partie les faite. Ben, on est au Ottawa. Ah, quatrièmement, petit a. Quatrièmement, petit a. Il dit montrer que la courbe C admet une tangente T parallèle à D. Donc, المسألة معلش علاش التلامذة يوليو يخلطوا خاطر ما يحبوش يخموا. يسر انت هزت يدك. خلينا نسمع لما ياسين جدول. ها يسر شكون؟ محمد شبعان تبع محمد. شكون باش يجاوب؟ Qui va répondre s'il vous plaît? Yassine, voilà, allez-y Yassine. Monsieur f' de x égale à 1 ou f' de x égale à g, il y a Donc il faut résoudre l'équation, non? f' de x égale à 1. Voilà, allez, égal à 1. Le coefficient de lecteur de d هي هذيك 1. صحيح. Donc là on a on a quoi? La droite d, pardon, il y a d'équation d'équation y égale à x. Donc le pente هي واحد هي 1 coefficient directeur. اي كان نقولوا احنا cherchant معناتها ولا existe-t-il. La question هي c'est existe-t-il une tangente à C parallèle à D. هذه la question. C'est que la courbe admet. أنا باش نقول existe-t-il. Si elle existe, باش نبينوا que ça existe une seule. C'est pour cette raison, existe-t-il? C'est pour cette raison, on va essayer de résoudre. Il faut résoudre quoi? G de x égale à 1. F' de x. F' de x égale. Pour résoudre l'équation f' de x égale à 1. Allez, chers, هذه le coefficient directeur نتاع أي tangente كانت. وهذه le coefficient directeur نتاع D. Deux droites parallèles عندهم le même coefficient directeur. Donc نرجع باش نقولوا هنا f' égale à g de x. f' de x égale à 1. هذه équivalent g de x égale à 1. C'est-à-dire g de 1 plus 1 moins x exponentielle 1 moins x égale à 1. Simplifié par 1 égale à 0. 1 moins x exponentielle 1 moins x égale à 0. Pardon, mais c'est 1 moins x égale à 0. Et je me change. Équivalent à quoi? Que 1 moins x égale à 0. Allez, exponentielle 1 moins x, elle est strictement positive, mais elle est non nulle. Donc, lequel 1 moins, exponentielle 1 moins x non 0. Donc, 1 moins x égale à 0. C'est-à-dire, قداش معناتها x égale à 1. شي حاب يقول ما لقيناش plus اش معناتها il existe قداش un seul temps une seule une seule tangente par suite courbe C il existe admis une seule tangente d'abscisse 1 1
qui est parallèle à y égale à x. La droite, l'équation y égale à x. Voilà. Ben. T. Oui, كمل ياسين. Oui, كمل وحليتك مرة أخرى. قال لك أعطيني l'équation. T égale à f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. تعاود ياسين. ما نسمع أنا كيما T égale à f. تعاود. T مش égal. Y égal. Ah, y. Mouche T égale, c'est pas T égale. T 2 points, Y égale. Y égale à quoi? T d'équation, Y égale à quoi? De 1. De 1. X moins 1. Facteur de X. Plus F de 1. Plus F de 1, voilà. Donc, ce qui entraîne que T d'équation F' de 1, pas déjà? X moins 1 plus 2 égale X plus 1. F' de 1. Égale à 1. F', je connais égal à 1. Déjà, on a résolu l'équation F' de X égale à 1. Donc, c'est 1. 1, قديش? F de 1, c'est 1 plus 1 exponentiel 0. Et 2. Exponentiel 0, 1. Donc, c'est 2. Par la suite, d'équation x moins x plus 2, je t'attends, x plus 1. Plus 1. Voilà. Merci. نمشيو للكيستيون اللي بعدها. نمشيو للكيستيون اللي بعدها. شو يقول لك؟ tracer le courbe C ainsi que D بالطبيعة اللي هي l'asymptote oblique والtangente في اللي يحكي عليها T هذه. T هي التانجنت كي باراليل à D. باهي. دونك اش باش نعمل هنا؟ هاو باش ناخذ نوعا ما هنا على المويون بعد يشتغل. هنحط ساعة الكيستيون. دونك الكيستيون سي لو تراساج تاع الكوب. دونك أول شيء باش نعملو هنا باش ناخذ الروبير نتاعنا. شنو نبداو؟ باش نبداو؟ هاي ما بعدنا عادي. هاي باهي محمد. أنا بونش أنا بونش. محمد شبعاني. La droite D d'équation y égale à x. هذه الأولانية. D d'équation. La tangente. معناتها هي سي البروميير بيسيكتريس هذه. كيكا ولا؟ نحط مثلا هنا 1 ولا لا. باهي. من بعد شنو آخر محمد؟ Tangente. التانجنت. تعدى. وين هي التانجنت؟ في البوان دابسيس 1 ولا 1 و اف دو 1 و 1 و 2 معناتها باش يجي لنا هذايا 1 2. قلنا غادي عندنا تانجنت parallèle à D. فوالا ها هذايا التانجنت هكا ولا؟ من بعد شنو آخر؟ دونك عندنا اسيمبتوت اوبليك. هاي صورناه. اوكي. دونك باش نمشي للاسيمبتوت هاي سيدي باش او فوازيناج دو بلوس لانفيني هكا ولا؟ من بعد وين باش نمشي؟ وين باش نمشيو؟ هذه دلتا. مش قلنا احنا بوزيسيون، مش عملنا البوزيسيون مش يتقصوا في الزيرو زيرو؟ تفكرتوا هذا ولا؟ كل شيء يفو ليكسبلواتي. هذا هاو وين هاي بوزيسيون دو سي و دي يتقصوا في زيرو زيرو قبل او دسو بعد او دسو. دونك هذا يفو لو voir. دونك لنا وهي هكا فوق دوات ومن بعد كيفاش باش نعمل هكا صافا هكايا ماشي المؤلفين صحيح هكا محمد؟ إيه. هاي علاش؟ خاطر branche parabolique au voisinage de branche parabolique direction au J معناتها فوالا باش تمشي. دونك هذه au J. يعني فوالا باهي. جي سي دو خاطر ما هي الفيجور هي باش تمشي وبتيتا بتي كل مرة باش نزيدو فيها حويجة. دونك أنا عملت هنا je vous ai à chaque fois خديت une capture معناتها هاي سيدي في المرحلة الأولى هي. دونك هذه الكورب نتاعنا تشوفوا فيها يا جماعة بالباهي. هاكا لا دغوات
le droite هذه le droite D هذه tangente D هي en trait interrompu ولنا اش عندي سيدي هذاك لو بوين 1 2 دونك الكورب تمشي للتانجونت وبعدش تمشي للاسيمتوت وهنا كيما تلاحظوا بون اللوطه ما كملتهاش برشا سي برانش بارابوليك هابطه للديريكسيون او جي دونك هذه الكورب نتاعنا بعدش ماشي بوتيتر نخلي نحط الكورب في الاخر للكل مع بعض خاطر مازالت هي الكورب كذا معناتها نحط هنا الكورب ولا نخليها في اخر نخليها في اخر الاكزرسيس اوكي باهي هنا نحط قدامها voir disons كورب باهي allez-y نمشي الكيستيون اللي بعدها question suivante يقول لي cinquièmement petit a montrer à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale i égale كما قلت لكم الكورب تطلقها في اخر الكوريكسيون باهي كالعادة l'intégration par partie هيا عاد لي زوتر وينكم البقية نور باهي نور اليزي تفضل نور قدوس راني حديتك الميكرو نور On pose u de x égale à exponentielle a moins x. باهي هنا on pose u de x égale اش قلت لي نور سامحني عاود exponentielle a moins x والاخرى في بريم هكا égale à x. انا مانيش موافقك نور تعرفش علاش خاطر هذيا باش ترسم في تولي ان دومي اكس كاري كانت اكس باش تولي اكس كاري دونك ما نتصورهاش تكون خير فهمت علاش العكس ايه صحيت فوالا دونك لنا باش ناخذ اكس ولنا باش ناخذ اكسبونونسيال 1 موان اكس راهو اكسبونونسيال 1 اكس هي هذيا راهو هي موان اكس بلس 1 داكوردو بربي لنا الكلكم نحبكم بيان اتونتيف تو بالله الناس الكل ركزوا ليش باش نكتب خاطر سي ان اوتي يصلح لنا برشا بربي يعيشكم اغزروا ليش باش نكتب هنا s'il vous plaît هذيا une fois pour toutes exponentielle ax plus b avec a différent de 0 بربي يهديكم ترى شوفوا اش باش نحط هكايا باش نحط هكا دونك لنا نحب نحكي على ديريفي لنا باش نحط ديريفي ولنا بريميتيف علاش حطيتهم كوتي خاطر سي هالاكسبرسيون هذه اكسبونونسيال اكس بلس بي تعرضنا برشا دونك مره واحده الديريفي نتاعها اش باش تكون نور اش باش تكون الديريفي نتاعها سي ا اكسبونونسيال ا اكس بلس بي باهي والبريميتيف نتاعها شكون يجاوبني exponentielle قداش نور كمل a plus b fois exponentielle a plus b moins a x لحظة سامحني هاي كيما الكوسينوس والسينوس a x واحدة a 1 sur 1 sur a صحيح 1 sur 1 exactement 1 sur a exponentielle ax plus b ولنا هاو من مع بعضنا نسكل هاو سيدي سي ان ريزولتا نعاود حطيتها هاي كله انكادري هذه النتيجة بالله تلمون عاش علاش لي فلاش تنحاو هوني تنحاول نعاودها دونك قلت انا هذه وهذه باهي ديريفي و بريميتيف متفقينش اكسبونونسيال ا اكس بلس بي الديريفي نتاعها ا اكسبونونسيال ا اكس بلس بي البريميتيف نتاعها هي 1 سور ا اكسبونونسيال ا اكس بلس بي دونك نرجع l'intégration par partie
هذايا نقربها لنا شوية. دونك شقلنا يا نور هنا il s'agit de quoi؟ U prime égale هذايا باش نطلعو قلنا الديريفي ولنا باش نرجعو نشوفو البريميتيف نتاعها. دونك U prime de x c'est 1 alors que لنا v de V de x égale x moins x plus 1. c'est 1 sur moins 1 معناتها moins 1 exponentielle moins x plus 1. نعاود بالله نحب لنا تبعوني شوية. مثلا ناخذ exponentielle de x plus 1 الديريفي هي 2 exponentielle de x plus 1 le primitif هي 1 sur 2 exponentielle de x plus 1. D'accord. باهي دونك نكملو نحسبو حاب يقول donc I égale UV c'est-à-dire moins x fois exponentielle 1 moins x entre 0 et 1 moins l'intégrale de l'intégrale مع الموان هذا باش يولي plus exponentielle 1 moins x dx كيف entre 0 et 1 égale en remplaçant par 1 هوني باش تولي moins exponentielle 0 معناتها moins 1 هذا moins exponentielle 0 c'est-à-dire moins 1 pour x égale à 0 c'est 0 et plus واش قلت توا هنا هذه مرة أخرى أهو j'applique اللي كنت نحكي عليه لنا donc moins exponentielle 1 moins x entre 0 et 1 égale moins 1 ensuite pour x égale à 1 moins 1 مرة أخرى pour x égale à 0 تولي moins exponentielle 1 عوض x par 0 finalement i égale هذه moins exponentielle e هي e ou moins 1 ça fait 2 voilà هذه الكيستيون تاعنا. نمشيو للكيستيون suivante مرة أخرى. Nous sommes oui. Ah voilà, petit b en déduire l'aire de la partie du plan limitée par شكون نخدم لي الكيستيون هذه limitée par شنو la courbe C et les droites d'équation y égale à 2 x égale à 0 x égale à 1 y égale à 2 أنا ديما نقول إنه نحاول نصور الدومين متاعي باش يظهر لي. وي يا وليد نسمع تفضل. l'air égale à l'intégrale بين 0 1 de valeur absolue de f de x moins 2 أيوا moins 2 داكوردو. هنا بالله باش نمشي للكورب الثاني هذايا هو اللي غريتوه لها vous voyez الدومين اللي يحكي عليه هو ماهوش مع لاكس ابسيس c'est entre quoi la courbe C اللي هي بالأحمر x égale à 0 x égale à 1 et y égale à 2 donc l'aire هو هذا. donc on n'a plus l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses كأني عندي صحيح عتبي droite هذه هي c'est finalement ça représente une fonction. شنو هي الفونكسيون؟ et la fonction y égale à f de x ou le h de x égale à 2 une fonction constante. donc هنا كيف باش نعمل باش نقول l'aire هنا l'aire c'est l'intégrale ما بين 0 و 1 اش قلت يا وليد de valeur absolue de f de x moins 2 f x moins 2 dx de f de x moins 2 dx داكوردو اللي هي باش تكون c'est l'intégrale 1 moi je remplace ولا je sais pas si c'est تفضل اش قلت لي معنا pour tout x entre 0 et 1 f de x محصورة بين f de 1 و f de 0 هي donc positive. دونك علاش على خاطر اكزاكتومون هنا باش نحي الفالور ابسولو على خاطر هكا ولا داكوردو. دونك هنا ساعة ما نساوش يو ا اور باش نقول هنا
quel que soit x appartenant, disons, تجي ناخذ x بين 0 وال1 هذه باش تعطينا que f de x بين de 1 و f de 0 و f de 1. علاش قلت هذا يا وليد؟ car f croissant. car f croissant. croissant sur هي sur r لا محالة mais خليني على 0 1. c'est-à-dire quoi؟ معناتها f de x f de 1 هو 2 f de x moins 2 f de x ou f de 1 هو 2 c'est-à-dire f de x moins 2 il est négatif. Il est négatif. وهذاك علاش باش تعمل donc que l'air يولي l'intégrale من 0 ل 1 de 2 moins f de x. Très bien, صحيح. de 2 moins f de x dx égale مرة أخرى كي نقولوا 2 moins f de x معناتها 2 moins x هيك dx. باهي هاي égale هاي linéarisation. Linéarisation, donc c'est l'intégrale entre 0 et 1. نجم نخليها مع بعض هذه مش نحبها 2 ولا أقل قداش moins l'intégrale entre 0 et 1 de x fois 1 moins x fois, pardon, exponentielle 1 moins x dx égale l'intégrale نتاع 2 moins x تعطيك 2x moins n demi x carré. Juste un petit moment. Donc l'air égale. Donc l'air égale. هذه سيدي ça fait allez-y 2x ou l'autre moins 1 demi x au carré 0 et 1 et ou l'autre c'est i. i اللي حسب. هذه c'est l'intégrale i voilà. Donc je remplace pour x égale à 1 donc ça fait 2 moins 1 demi. Pour x égale à 0 on n'a rien à au moins i c'est-à-dire moins e plus 2. I هي moins 2. Donc on étoile moins e plus 2 c'est-à-dire l'air هو donc عندنا قداش 4 4 moins 1 sur 2 جينا 7 sur 2 moins e unité. Très bien يوليد صحيت. C'est bien. Ben, نمشيو question suivante. Sixièmement, je prends la note. Montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle i que l'on précisera. Refrain. Oui, refrain. Le f est continue et strictement croissante sur R, donc elle réalise une projection. F est continu, donc f est continu et strictement croissante. Tableau de variation est strictement croissante sur R. Donc elle réalise une bijection. Elle réalise une bijection de moins l'infini plus l'infini. R, مثالش de R et sur l'infini plus l'infini. F de R. و F de R ما حسبناه معناتها في ال F de R هو شنو باش يكون الليميت في الموان لانفيني والليميت في البلوس خاطر التابلو دو فارياسيون ديجا معمول راهو F de R هو سي لا ليميت en moins l'infini la limite en plus l'infini اللي هو باش يكون l'infini plus l'infini c'est R donc هكا ولا أنا منين voir tableau de variation donc les limites déjà محسوبين. Par suite, donc elle admet une fonction réciproque. Par suite, elle admet une fonction réciproque. Fonction
réciproque f moins 1 défini sur sur i شكون اللي هو r f من r ل r f moins 1 كيف من r ل r باهي. ensuite يقول لك tracer sa courbe في بالي هكا ولا tracer la courbe C' de f moins 1 dans le même repère. Tracer la courbe. Même symétrique par rapport à la première bijection. La première bissectrice. Bissectrice. Exactement. Donc C', هي شنو هي S كيك ولا mais la droite d'équation x هي سي دي في الكام تاعنا. C'est la droite D هي بيدها الاسمتوت. C'est S D de C. donc باش ناخذ انا نرجع وقلنا قبيل الكورب نتاعنا هذه هي D. on avait une chose comme ça donc هكا الكورب نتاعنا. donc شي يلزمني نعمل وتنساوش هاك الطونجونت هذايا كي. donc اول حاجه يلزمني نبدا ناخذ لي سيميتريك اليمون باغ اليمون. اش معناتها هذايا لو بوين هذا هو 1 2 يولي 2 1 سيميتريك. السيميتريك نتاع الطونجونت هذي باش تكون هذه السيميتريك نتاع شنو تو نتاع هنا شو اسمها برانش بارابوليك دو ديريكسيون او جي تولي دو ديريكسيون او اي. معناتها انا باش ناخذ والبوين هذا السيميتريك نتاعو هو نفسه. دونك منا باش نمشي للطونجونت ولا لاسمتوت ومن هنا هوب السيميتريك نتاع هذه واضح ولا؟ دونك في بالي مش هذيا كيما قلت لكم اون برانسيب سي سيلا فوالا هاي صافا سي كلير. اللي بالاخضر الكورب الخضراء هذيا هي سي لا كورب نتاع شكون نتاع الاف موان 1. دونك تلاحظوا البوان هذايا السيميتريك نتاعو هوني هاك الطونجونت هذيا تي هاي السيميتريك نتاعها. ensuite لو بوان هذايا السيميتريك نتاعو نفسه نمشي للطونجونت نمشي للاسمتوت اوبليك ومنا الاخرى عندها برانش بارابوليك دو ديريكسيون او جي هذه باش تولي عندها برانش بارابوليك دو ديريكسيون او اي. هذه سي فوتر كورب. باهي تو كيف من بعداش نلقاوها عندنا غاديا. باهي كيستيون اللي بعدها si vous avez des questions. question اللي بعدها اش يقولك déduire la valeur moyenne de f. Déduire la valeur moyenne de f de f-1 pardon sur l'intervalle 0,2. Déduire la valeur moyenne de f-1 sur l'intervalle 0,2. شكون يجاوب لنا؟ نعملو f-1 de 0 من الكورب plus f-1 de 2 sur 2. عاود لي غفران ما سمعتكش. من الكورب ما ناخذو نشوفو f-1 de 0 قداش و f-1 de 2 ونعملو f-1 de 0 plus f-1 de 2 sur 2. هي هذيك الفالور موين دون فونكسيون ساعة ولا؟ نعرفش. فوالا فما كور هكا ولا غفران؟ ترى شكون يعطينا شكون يذكرنا في الكور في الدرس تاع لي زانتيغرال هذا راهو قريناه الدرس تاع لي زانتيغرال. ياسين باش بيه هكا ياسين تفضل. وي مسيو انا الحقيقه ما نذكرش برشا الدرس اما باش حاسيلو A1 sur B moins A. هاي كمل. هي 1 demi fois l'intégrale de 0 le 2 de f de moins 1 de moins 1 de x fois l'intégrale entre A et B de f. donc là باش نحط الغلط باش ناخذ f f une fonction continue sur un intervalle AB. Ici. F, une fonction continue sur l'intervalle قلت AB. On appelle
هاو الكور متاعنا شو يقول on appelle valeur moyenne de f sur l'intervalle AB شكون سيدي le réel اللي هو f bar on le note f bar شكون هذا هو 1 sur b moins a fois l'intégrale من a لل b de f de x dx هذا سيدي définition par ce qu'on appelle valeur moyenne d'une fonction. Donc, on va appliquer cette définition. Donc là, on a la valeur moyenne de f moins 1 sur l'intervalle 0,2. Je peux changer. C'est tout d'abord f moins 1, étant donné qu'elle est continue sur 0,2. Eh bien, f moins 1 bar. Et c'est 1 sur b moins a fois l'intégrale entre a et b de quoi? De f moins 1 de x dx, qui est égal à 1 demi fois l'intégrale 0 le 2 de f moins 1 de x dx. Ben, c'est une étape ça essentielle. Hey, même بعد. باش نعمل؟ شكون يكمل؟ الانتجرال من 0 ل 2 نتاع اف موان 1 دو اكس كان هو الليغ نتاع البارتي ليميتي باغ لي دوات ديكواسيون اكس ايكال 0 و اكس ايكال 2 نتاع اف دو اكس هي نفسها اف موان 1 دو اكس خاطر نفس سيمتري. لحظة غفران هنا نرجع اللي كنت تحكي فيه جست هنا باش attendez خلينا تكون je vais faire une capture d'écran باهي هذا هوني bon مش مشكل جست حبيت نحط الفيجور هذيا على ترى اسكو سي بوسيبل هكا ولا فوالا باهي باش الفيجور باش تكون اوضح الحكاية متاعنا باهي باهي عاود غفران اش قلت قلت الانتجرال من 0 ل 2 نتاع اف موان 1 دو اكس هو نفس الليغ نتاع أنا قاعد نفسر في كلامك غفران تقول لكم الانتجرال من 0 ل 2 de f moins 1 de x هذا هو شنو؟ هو سي ليغ بين شنو وشنو؟ بين سي بريم هكا ولا اكس ابسيس و اكس ايكال 0 و اكس ايكال 2 معناتها هاو باش نجي لنا سي بريم هي الخضراء و اكس ايكال 0 هي هذه و اكس ايكال 2 هي هذه هكا ولا؟ دونك غفران نقول لكم هو هذايا هو هذا هكاك غفران ولا؟ هذا هو الانتجرال نتاعنا هاي اللي هو شنو هو نفسه الليغ نتاع البارتي ليميتي باغ سي و او اي والاكس ايكال 0 اكس ايكال 2 هو بيدو هذا خاطر سي سيميتريك هو بيدو هذايا هو بيدو سي كوا فينالمون هو بيدو ا دونك بالتالي شوالات هذيا سي ان دومي فوا ا عندنا تري بيان يا فران والا عندنا واذا به لقينا لا فالور موين دونك ها باش نحي تو نكتب هوني دونك ايغال ولا باش نقولو اور ش عندي هنا or l'intégrale
entre 0 et 2 de f moins 1 de x dx, c'est quoi? C'est l'aire de la partie du plan, l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C', l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 2. Oui? Par symétrie, par rapport à la droite d d'équation y égale à x, c'est égal aussi, c'est égal à grand A, pardon. D'où la valeur moyenne de f moins 1 bas est 1 demi fois, mais 1 demi fois l'intégrale, donc c'est 1 demi fois grand A. Finalement, donc, f moins 1 bas, le grand A, c'est 7 sur 2 moins E. Et bien, je n'ai pas 7 sur 4 moins E sur 2. Ça fait 7 sur 4 moins E sur 2. C'est la valeur moyenne de votre fonction f moins 1. Et voilà, et c'est fini pour cet exercice. Inch'Allah, l'exercice G.